Pheasant chicken? Does it exist? In this episode, we will get to know more about pheasant chicken. So, you're curious about how to start raising pheasant chicken? Awalnya dulu saya miara ayam itu ya ayam hutan hijau. Awal pertama kali saya terjun di dunia ayam ini. Kenapa saya tertarik ayam hutan hijau? Ya, yang pertama karena dari bulunya sama, dari eksotisnya, dari warnanya itu. Jenggernya juga berwarna-warni. Dan sifatnya yang sangat unik, yaitu sifatnya liar sekali kalau sama orang. Ayam hutan itu malah lokal asli Indonesia. Dari mana? Dari Jawa. Nah, ayam hutan ini uniknya cuma ada di Jawa, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada. Wild chicken is one type of poultry that has been domesticated by humans for thousands of years. This poultry usually live in pairs or in small groups, sleep on the branches or bushes not too far from the ground. Because caring for the wild chicken must pay attention to the temperature, considering that the wild chicken is resistant to cold but cannot withstand direct wind and is included in the category of vulnerable to illness. Ayam hutan hampir sama ayam-ayam biasa. Yang penting kalau ayam hutan itu ngerawatnya harus ini Mas, harus memperhatikan angin. Jadi dia itu tahan dingin, tahan panas, tapi dia nggak tahan dengan terpaan angin langsung, Mas. Jadi kandangnya kita setting biar udara malam itu nggak mengenai ayamnya langsung. Gitu. Dari segi perawatan dan cara breedingnya, menurut saya ayam hutan hijau lebih sulit, Mas. Karena yang pertama ayam hutan hijau itu rentan sakit, rentan sakit. Dia nggak tahan dengan penyakit gitu. Jadi ketika ayam misalkan ada bersebelahan ini ayam kampung aja sakit, ayam hutan hijau ikut sakit. Tapi ketika ayam kampungnya sembuh, ayam hutan hijau belum tentu sembuh. Wild chicken eats everything, although they tend to be grain eaters, but like chickens in general. Wild chicken also eat grass, insect, and various small animals they meet. It is very significant that in cages and in the wild chicken themselves cannot just meet with many people because these animals are rather difficult to adapt. So they are more likely to get stressed easily when they meet new people. So in fact, even though it is known as the green wild chicken, in fact, this animal with the Latin name Gallus varius is a type of poultry that belongs to the ground poultry group, or Phasianidae. Some of the ground poultry group animals, namely the chicken, quail, and pheasant family. And another fact, this type of wild chicken is not protected, but the population has decreased at this time due to illegal hunting activities, so it must be controlled.
uniknya ayam hutan hijau yang ada di kandang sama yang di hutan itu di situ. Mungkin karena kalau di hutan kan dia tahu makanan apa yang, maksudnya kalau dia lagi nggak enak badan dia nyari-nyari rumput apa, jenis serangga apa yang bisa bikin dia fit lagi. Kalau di penangkaran kan kita nggak tahu, yang ada cuma dikasih makan pabrikan gitu kan, dikasih misalkan jangkrik atau ulat Hongkong pun kita nggak tahu pakan jangkrik di peternaknya itu dikasih apa pakannya. Kita kan nggak tahu kandungannya pakannya. Kalau yang alami kan dia otomatis kan makanannya juga yang ada di alam, jadi ayam lebih sehat. Kalau untuk beradaptasi, kalau dari kecil sebenarnya ayam hutan hijau itu lebih mudah kalau kita ngambilnya dari anakan. Cuman karena emang sifat alaminya itu dia itu liar sih Mas. Jadi ketika ada orang baru sebenarnya rawan cenderung stres ayam itu. Jadi ketika stres otomatis kan kadang nggak doyan makan. Jadi ketika makannya nggak makan akhirnya ayamnya sakit gitu Mas. The ecological function of the green wall jungle is as prey for predators. The economic function of the green wall chicken is as a hunting animal and a genetic source for domesticated animals, while the aesthetic function of the green wall chicken is as an ornamental animal. And there are many other facts about this peasant chicken. Curious? Next on. In this episode, we will see how other hobbyists think about fish and chicken. Nama saya Yusuf Amrullah. Saya penghobi ayam pisen atau ayam hias dari Yogyakarta. Regarding pheasant chickens, the fact is that in abroad, pheasant chickens are often hunted animals because of the beauty of the color of their fur and their loud voice. So we want to know initially what made you like and raise pheasant chicken in the first place. Yusuf Farshin. Awalnya senang sama ayam pisen itu karena bulunya cantik. Yang satu bulunya cantik, terus warnanya ada banyak, terus sama ekor-ekornya itu ada yang panjang. Kalau merawatnya itu sangat mudah. Kita pagi kasih makan, nanti air minumnya diganti. Udah nanti misalkan sore kalau nggak dikasih jangkrik dikasih ulat Hongkong. Kalau di sini ada golden, ada silver pisen, ada yellow pisen, ada lady pisen sama siamese. There are approximately 12 types of pheasant in the world, including ringneck pheasant, green ringneck pheasant, golden pheasant, yellow pheasant, red lady pheasant, lady amras pheasant, silver pheasant, fireback pheasant, Kalish pheasant, Elliot pheasant, Reeves pheasant,
Vezin, although in Indonesia itself, out of these 12, 5 of them are loved by hobbyists in Indonesia, and their cage really needs more attention, even though it is one of the animals that can be said to be economical in care. Kalau keseharian ngurusin ayam Bison mulai dari jam 7 pagi, kita ngerawat burung dulu. Kasih makan burung-burung seperti burung murai, kacer, dikasih jangkrik, nanti ada yang dikasih pisang. Nanti kalau udah mendekati jam 9 pagi, kita baru ngerawat ayam-ayam. Kita kasih makan, kita ganti minumnya. Nanti sekitar jam 11 siang, nanti kita kasih ulat hongkong sama jangkrik. Nah, kita mau ngasih makan ayam yellow. Ini mau dikasih ulat hongkong. Ulat hongkong. Oh, ulat hongkong kenapa, Bang? Emang dia mengandung apa, Bang? Kalau ulat hongkong itu mengandung apa namanya? Hawa panas. Jadi buat kehangatan tubuh. Buat kehangatan tubuh si ayam. Kalau ini bukan makanan utama. Makanan utamanya itu pelet. Makanan utamanya pelet ya? Ini caranya buat extra fooding. Kalau ini sayuran mau? Oh iya, apa tuh? Itu toge sama sawi putih. Kadang daun pepaya pun dia mau. Kalau ngasih ulat hongkong paling seminggu 2 kali. Nanti kalau misalkan dia kebanyakan, bulunya rontok. Karena ulat hongkong itu kan panas. Ini untuk kekuatan tubuh atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Kalau ayam ini tergolong makannya ngirit. Ngirit banget kalau ayam Bison ini. Dia 1 gelas aqua kecil itu setengah nggak bakal habis sampai sore. Itu makannya tergolong paling ngirit. Itu kadang ada yang harus beli banyak, takutnya nanti dia stres atau gimana. Kalau ayam ini enggak, beli 1 pun dia nggak bakal stres. Kalau ayam Bison telurnya hampir ayam hutan. Dari ayam kampung itu kecil lagi sedikit. The feed mixture contains high protein, thus making the growth of Vezin faster, including extra fooding. Do not let the Vezin lack protein because this will cause the Vezin to become cannibalistic. Has an aggressive nature and can be said to be a fighter just like other wild chicken, pheasant chickens. Likes activities including foraging on the ground or bushes. So for lovers who want to buy pheasant chicken, you don't have to worry if you only buy or see one tail during the treatment. You have to pay attention. Expensive chicken with the relatively economical treatment. Still curious? In the segment we will discuss pheasant breeding tips.
sini ada golden bison. Ini remaja golden bison ini. Ini remaja golden bison. Nah, yang sebelah sini ini ada remaja Lady Amherst bison. Nah, ini ada ayam hutan hijau. Nah, ayam hutan hijau tinggal segini saya materinya. Dulu banyak, sekarang tinggal sekandang ini aja. Ini Lady Amherst bison dewasa. Jadi dari motifnya, bulu ekornya kan ada belang-belang kayak zebra gitu. Jubahnya itu yang di leher itu kan warnanya putih. Itu panjang segitu, emang segitu. Ini usia dia itu. Udah maksimal segini kalau untuk yang jenis lady. Bison cenderung lebih mudah lah menurut saya, Mas. Jadi untuk daya tahan terhadap penyakit dia cenderung lebih kuat daripada ayam hutan hijau. Pakan saya sama, mau dari ayam hutan, bison, bebek, burung sama semua saya. Merah juga sama. Sebenarnya udah banyak dikenal kalau untuk bison ini. Orang udah mulai familiar dengan jenis-jenis, apalagi jenis yang golden ini, Mas. Ini udah orang sangat udah pada tahu, rata-rata udah pada tahu untuk jenis yang golden kayak gini. Kalau yang umumnya rata-rata orang tahu ya golden, lady, sama yellow, Mas. Nah, cuman 3 itu yang rata-rata udah familiar banget lah gitu. As we can see that the naming of this type is shared based on the color of the feathers of the chickens. For its body, resistance is very strong against disease. Ini brown or bison, ini yang maksudnya jenis baru itu yang baru datang, maksudnya baru masuk ke penghobi. Nah, masuk ke penghobi peternak ini. Kalau yang jenis golden itu kan udah lama, Mas, masuknya. Kalau yang ini masih tergolong baru ini. With high prices because of its beauty, it is not always in stock because you have to know when the bison begin to reproduce, which is usually in the early rainy season in September to December and produce lots of eggs. Biasanya dia mulai produksi masuk musim penghujan, Mas. Awal-awal musim penghujan di September lah, bulan September sampai Desember itu biasanya nelor. Cuman karena banyak, lumayan, satu indukan bisa 15 sampai 20 telur lah. Ini karena musim ini nggak menentu, ini bulan Juni masih ada yang nelor ini. Karena sekarang musim di Indonesia kan udah nggak nentu, yang harusnya sekarang ini musim panas, ini kan masuk musim penghujan lagi di sini. Enggak, ini lebih tahan daripada ayam hutan. Jadi paling rentan itu kalau menurut saya ayam hutan. Yang selama saya ternak breeding itu yang paling rentan dengan penyakit ya cuman ayam hutan. Ayam hutan, bison, bebek, tingkatannya seperti itu. Bison ini untuk kalau yang remaja golden ini 6 jutaan lah kisaran sekarang sepasang. Kalau yang lady itu sekitar 12-an sepasang. Sekarang banyak karena banyak breedernya, banyak yang berhasil juga, sedangkan permintaannya berkurang. Otomatis kalau yang pemain-pemain baru kan ini, Mas, sering banting harga. Nah, ini yang bikin harga di pasaran jatuh ya seperti itu. Jadi karena masih baru dan orang dulu itu masih ini, Mas, masih senengnya sama golden ini, baru rame-ramenya. Jadi yang jenis lain kan kadang nggak dilirik kayak bebek itu loh, Mas. Jadi orang nggak ngelirik bebek, tapi ketika ada yang benar-benar fokus bebek sekarang baru mulai pada gitu. Intinya kalau ada yang ngawali lah seperti itu. Interestingly, bison chicken contests in parts of the world are often held and are always lively because of their beauty, from national to international level. The evaluation of the bison chicken contest itself starts from the beauty of the feathers to the uniqueness of the body shapes. Prizes of millions of rupiah have also been prepared for the most beautiful and unique bison chickens. In addition to being visually good, namely a long tail,
The uniqueness of this chicken when mated with other longtails does not necessarily mean that the chick will also have long tails, especially when crossed with other types of chicken. 70% of the tail will be short or not even as expected. Ya pameran ya, paling ke pameran, tapi nggak ada penilai, dia cuman biasanya ngikut ke kontes ayam hias, Mas. Nah itu yang pojok itu, yang hitam itu hasil hibrid ayam hutan hijau sama Lady Amherst Bison, Mas. Tuh, itu hasilnya. Nggak berhasil karena warnanya cuman gitu udah mentok, Mas. Kurang ya, Mas? Kurang, padahal ayam hutan hijau kan unik, Mas. Nah, ayam hutan hijau itu unik, Lady Amherst juga unik gitu. Tapi ketika dikawinkan jadinya gitu, Mas. Nah, nggak sesuai ekspektasi. Ya, kalau yang ini itu hasil silang Golden Bison, Mas. Nih, ini Golden Bison sama ayam kampung ini, Mas. For those who want to start, it is recommended to raise livestock with heart. Before actually diving into the cultivation of Bison chicken, because if we are only based on pursuing a business, the result will not be good, because it is based on more boredom. So how? Are you interested in raising Bison chickens? Stay tuned for the next episode only at the Animal Library.